सावगारियाव नुनाय नैबे गुफुर लेखा बिलाइआ माखासे माइनरिटी हारिनि सुबुंफोरनि बे लेखा बिलाइफोरखौ जाबोर गारग्रा हाखरनिफ्राय मोननो हादों होनना ओनसोलनि सुबुङा फोरमायदों। जाथायनि सोमोन्दै मिथिनो हानाय बादिब्ला क'क्राझार जिल्लानि बनरगाव बिटिसि बियाब सिंनि दुरामारि गामिनि माइनरिटी हारिनि सुबुंफोरनो अरुणोदय होगोन होनना इउपिपिएलनि मासिगिरि आरो सोद्रोमाफोरा साफायाव 100 राङै लानानै माखासे सुबुंफोरनिफ्राय फोरमान बिलाइ लादोंमोन। नाथाय बे फोरमान बिलाइफोरखौ जाबोर गारग्रा हाखरनिफ्राय मोननानै इउपिपिएल हानजानि नंखाय रादाय होनाया सोराङाव फैयो। बे बिथिङाव ओनसोलनि सुबुङा खौरां बिजोङाव ओरैबायदि फोरमायो। মানে আমার গাঁৱত ইউপিপিএল আৰু বিজেপিৰ মেম্বাৰসকলে এই মানুহক অৰুণোদয় দিব বুলি মানে লোভ দেখাই মানুহৰ পৰা এই ডকুমেণ্টবিলাক লৈছে, আধাৰ কাৰ্ড, ৰেচন কাৰ্ড এইবিলাক লৈ এই ফৰ্মটো এখেতে নিজে ৰাখি বাকী ডকুমেণ্টবিলাক পুখুৰীত পেলাই দিছে। এটা আমি পাইছি। কত করা পাইছে এটা? এটা এই পুকুরতে ইয়াতে পুকুরি। হ্যাঁ। এটা কি অরুণোদয়ের জন্য কিবা হ্যাঁ, পয়সা দিছে নাকি? পয়সা পাতি এইটো পাব্লিকৰ পৰা লৈছে। নিয়ে থাকবে। পয়সা নিছে নাকি? হ্যাঁ, নিচে অনেকে নিছে 100-200। একটু মূল্যবান অরুণোদয় ফর্মটা কি ওর ফেলাইছে? এখন কিশোর জনের নিচে কিশোর জনের ফেলাতে এরা জানে, আমরা তো জানি না। এখন আর কাই দিছে এটা ফর্মটা? ফর্মটো অরুণোদয় ফর্মটা ফর্ম কেন দেন করব না তো। না, এবার আৰু ইউপিপিএলৰ মেম্বাৰসকলে অৰুণোদয় ফৰ্ম আনি আমাৰ ৰাইজক মানে লোভ দেখাইছে। লোভ দেখাই এই ডকুমেণ্টবিলাকে লৈছে, মানে আধাৰ কাৰ্ড, ৰেচন কাৰ্ড, একাউণ্ট এইবিলাক লৈ আজি দেখা গ'ল যে এই ফৰ্মবিলাক এখেতেই এই ডকুমেণ্টবিলাক পুখুৰীত পেলাই দিছে। এখেতে দেখা পাইছে। তুই আনছে হ্যাঁ, এটা আমি দেখা পাইছি। আমি কেন এই দোকানে বহুত রাজ দেখছে। কাই আনছে এটা অরুণোদয় ফর্মটা? এটা দুরামারি করে একজন আছে এটা। দুরামারি আবল আর মেম্বার নাকি আমি তাও জানি না। কেনাটা দুরামারি। নাম তো কার জানে? নাম না বল নাই। আবুল। আবুল। হ্যাঁ। নাম আবুল। नोंथांमोनहा गावबा गावनि गथ'खौ काराटेनि सासे राफोद गेलेगिरि खालामनो गोसो दं नामा? हादरसायारि, हादरारि, हादर गेजेरारि थाखोसिम गेलेग्रा खालामनो गोसो दंब्ला नोंथाङा गोबाव दा खालामसै। सासे राफोद रोंखा-राखा काराटे गेलेगिरि खालामनो थाखाय नोंथाङा जानजि खाफ्रादो आरो मुं थिसनहैदो गलामगुरि काराटे एकाडेमियाव। रोखा खौरांनि थाखाय 8720903713 मबाइल नाम्बाराव कन्टेक्ट खालामनो हागोन। बेबायदिनो बड' हाउस काराटे एकाडेमिनि थाखाय 6900451157, बेंटल काराटे एकाडेमिनि थाखाय 9678041226, बेनहांगाव काराटे एकाडेमिनि थाखाय 6901341656 आरो धालिगाव काराटे एकाडेमियाव मुं थिसननायनि थाखाय 8720903713 मबाइल नाम्बाराव खौरां लानो हागोन। मख'जाथावदि बे सोलोंसालिनिफ्राय सिगांनिफ्रायनो हादरसायारि, हादरारि, हादर गेजेरारि थाखोनि बादायलायनायाव गोबां फरायसाफोरा बान्था मोननो हाबोदों। बे मुंख'नाय फोरोंसालियाव रोंग'थि गोनां फोरोंगिरिया फोरोंथाय होनानै नोंथांनि गथ'खौ सासे राफोद काराटे गेलेगिरि सोरजिनायाव मदद आरो जाफुंसार खालामगोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो? थाबैनो नोंथांमोनहाबो नोंथांनि गथ'खौ मुं थिसनहैदो। 9, 10